Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pradana, NIM 2411122, mata kuliah Fikih Ibadah. Kali ini saya mempraktekkan tugas dari Bapak Ihsan Jauhari. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتزداد هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألوان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan. Pertama, mandi wajib itu harus mencuci tangan sebanyak 3 kali. Terus yang kedua yaitu mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Terus setelah mencuci kemaluan, kita itu akan berwudu sesuai yang biasa aja. Pertama cuci tangan, berkumur, cuci hidung, cuci muka, cuci tangan, kepala. Nah, akhirnya kaki terakhir. Nah, setelah berwudu tadi yang diakhirin dengan kaki, terus cuci kepala sebanyak 3 kali, harus sesuai merata. Setelah cuci rambut sebanyak 3 kali, kita akan membasuh badan di bagian tangan sebanyak 3 kali. Terus selanjutnya kita mencuci badan sebelah kiri 3 kali. Dan akhirnya yaitu kita mencuci kaki sebanyak 3 kali. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemahaman haji dan umroh secara singkat dan jelas. Ibadah haji dan umroh adalah itu perjalanan spiritual yang mulia bagi umat muslim. Meskipun keduanya mirip, tapi berbeda dengan mendasar dengan hal sama waktu. Ibadah umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Dan pelaksanaan umroh yaitu pertama adalah ihram, berpakaian ihram yang putih. Terus yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, 7 putaran yang diakhiri dengan Hajar Aswad. Yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i itu adalah berjalan kaki atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yaitu keempat yaitu tahallul. Tahallul itu setelah dari Bukit Sofa, potongan rambut. Biasanya tuh di sekeliling haji ada orang yang memotong rambut. Yang kelima, tertib secara berurutan.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu ibadah haji. Ibadah haji hanya dilakukan dalam setahun satu kali pada bulan Zulhijjah yang merupakan dari rukun Islam yang kelima, haji bila mampu. Yaitu urutan haji yang pertama adalah persiapan dari 8 Zulhijjah. Nah, yaitu jemaah itu kembali mengenakan pakaian ihram dan berniat haji. Nah, itu pertama berangkat menuju Mina, itu menginap atau mempersiapkan diri. Yang kedua yaitu puncak ibadah haji dari 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf itu adalah diam di padang Arafah mulai dari matahari muncul hingga terbenam. Itu adalah inti dari haji. Setelah maghrib, jemaah bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam sejenak untuk mengambil batu kerikil. Nah, ini yang ketiga yaitu hari raya, yaitu 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha, yaitu melontarkan jumroh 7 batu kerikil. Yang kedua yaitu menyembelih hewan, dan yang ketiga yaitu memotong rambut lagi. Nah, setelah 10 Zulhijjah, terus kita ke hari selanjutnya yaitu hari tasyrik, yaitu hari 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu ada marbit di Mina, yaitu kita menginap di Mina selama 2 hari 3 malam, 2 sampai 3 malam. Terus melontarkan 3 jumroh pagi setiap siang hari, dan jumroh ula, wusto, dan akobah sebanyak 7 kali kerikil. Yaitu penutup yaitu tawaf ifdah. Tawaf ifdah itu mengelilingi Ka'bah sebagai dari rukun haji tadi. Terus yang kedua sya'i haji, yaitu berjalan dari antara Safa ke Marwah lagi. Terus yang ketiga yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat fardu, yaitu misalnya zuhur sama asar dan maghrib sama isya. Jamak itu terbagi menjadi 2, yaitu jamak takdim sama jamak takhir. Terus selanjutnya pengertian tentang qashar. Qashar itu adalah meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baiklah, syarat sah pertama, sedang dalam perjalanan yang jauh minimal 80 km sampai dengan 90 km. Yang kedua yaitu bukan untuk tujuan maksiat. Yang ketiga yaitu berstatus sebagai musafir selama perjalanan 3 hari, 4 hari, dan lain-lain. Baiklah, saya akan memberikan contoh kasus tentang jamak. Kasusnya gini, saya dari Belitung ibaratnya mau berangkat ke Sulawesi. Saya berangkatnya dari Belitung yaitu dari jam 10 pagi, sampai di Sulawesi itu jam 3 sore. Nah, jamak apa yang saya lakukan? Yaitu jamak qashar takhir. Baiklah, saya akan mempraktekkan sholat jamak tersebut. Aku niat sholat jamak qashar takhir asar zuhur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآفني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآفني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baiklah, tadi sholat asarnya sudah selesai, kita jamak. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat zuhurnya di jamak. Aku niat sholat jamak qasar takhir zuhur asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآتني وقني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. اغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآتني وقني. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ini penjelasan dari perhitungan zakat mal. Kalau zakat mal itu dari harga emas 1.350. Nah, ini dibagi 120 gram. Ini totalnya berarti 160 juta. Terus ini uang tunai dan ini tabungan. Jadi total semuanya 162 ini makan dua ini tadi 162 ditambah 50 juta ditambah 40 juta total 252. Ini kita lihat tempo. Terus setelah 252 tadi dikurang yang lanjut di tempo dikurang 35 hektar. Jadi
217. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah kurang wajib membayar zakat? Yaitu wajib. Wajib. Dan berapakah zakat mal yang harus dibayarkan? Jadi perhitungan tadi yang bertotalkan 217 itu zakat mal 2,5%. Jadi 217 tadi dikali 2,5%. Dan jawabannya adalah 5.425.000. Baiklah, perhitungan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian ini, kalau dia diakhiri dengan air hujan, itu sebesar 10%. Kalau yang dengan imigrasi mesti itu. Jadi kita perhitungannya dari yang soal yang pertama, apakah hasil pertanian Pak Azhar wajib dizakati? Yaitu wajib. Kenapa wajib? Nah, kita hitung dari pertanyaan yang kedua, berapa besar zakat pertanian yang harus dibayar? Jadi yang harus dibayar itu dari 3.200 dikali 10%. Jadi 320 selanjutnya kita ambil dari yang ini tadi, bahan B. Bahan B itu 2.100 kali 5%, dibuatnya 105 kilogram gabah. Jadi total dari yang lahan A sama lahan B itu dijumlahkan. Jadi 425 kilogram gabah. Jika dibayar dengan uang, perhitungan dari tadi, kalau ini dibayar dari gabah, kalau membayar dengan uang, yang harus kita bayar itu dikalikan dengan yang 6.000 tadi per kilo. Jadi 425 dikali rupiah 6.000. Jumlahnya itu berjumlah 2.550.000. Jadi berapa besar zakat pertanian yang harus kita bayar? Itu ini 2.550.000 rupiah. Sholli sunatan Idul Fitri raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينصرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآفني واعف عني الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآفني واعف عني الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sholli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inda duha duhauka wal baha bahauka wal jama jamaluka wal kuwa kuwatuka wal kudrokatuka wal isma ismatuka. Allahumma in kana rezeki fis samahi fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'assaran fa yashirhu wa in kana haraman fathirhu wa in kana ba'idan qaribhu bihaqqi duhaika wal bahaika wal jamalika wal quwwatika wal qudratika
ataini ma ataita bil ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin.